तो बर्तमान आम सहित पाणीपाग विशेषज्ञ जोड़ी होती त्रिलोचन पट्टनायक जोड़ी होती सार आपण बड़ खबर को स्वागत। जो भली भाव ये बात्या मोन्था को नहीं चर्चा आलोचना करा जाउथला आकलन करा जाउथला एवं आज लैंडफॉल करिबो बात्या मोन्था आज संध्या किंबा राति लैंडफॉल करिबो बोली जहाँ पाणीपाग विभाग आकलन करुच्ची सर टिके स्पष्ट भाव में जानापी चाहिए बर्तमान कौन आउ अपडेट रही देखंतु जमती देखिया साइक्लोन मंथा जोटा कि आपणकर काकिनाडा एरिया रे लैंडफॉल करियार संभावना अच्छी सेटा वर्तमान काकिनाडा रु प्राय 350 किलोमीटर दूर रे काली राति रे थिला काली संध्या प्राय 8टा बजे किंतु वर्तमान सी आउरी माने कूल पाखापाखी हेलानी किंतु ए पर्यंत माने आईएमडी तरफ कौन रिपोर्ट जारी है घंटाटी पर नेक्स्ट रिपोर्ट आसो से जना जे तार प्रकृत अवस्थिति कौटी अच्छी आमती आमर आगु आकलन कराई जे काकिनाडा ही तार लैंडफॉल हम आमती आपणकर से साइक्लोन बर्तमान आपण को देखिए जो उत्तर पश्चिम भाव में बही आसुची तार जदि बेग देखा 17 किलोमीटर प्रति घंटा अच्छी माने समुद्र कूल आड़ माड़ी आसुची सी किसी ना कि निहाती आपणकर तार इम्पैक्ट आमर ओडिशा पड़ो जमती कि आपण को जना जाए आपणकर रेड अलर्ट कराई किसी जिला गुड़ा को जमती आपणकर गंजाम गजपति बहुत गुड़ा एरिया अच्छे जोटा कि विशेषकर कहवा रेड अलर्ट अच्छे आपणकर जमती कहली गंजाम गजपति रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट एगुड़ा सब प्राय 60 ରୁ 70 किलोमीटर पर्यंत पवन बहबार संभावना अच्छे जो लैंडफॉल हम माने आज 28 संध्या सुधा जमती आपको जनाई। आज्ञा सर जितेबाला ये जहाँ आप सूचना दूसरे बर्तमान ये घंटा प्रति 17 किलोमीटर बेगर गति करुच्ची यार जदि देखा प्रकृत में बेग बढ़िबा उपरे अधिक निर्भर करे जे बात्यार प्रभाव किभली हम ना बेग कमिबा उपरे अधिक निर्भर करे जमती आपणकर कोस्ट आड़ आसो कूल आड़ आसे तार बेग टी अधिका हो जाए तार बर्तमान जमती जना जाए सी कौन हम ना आपणकर जो सर्कुलर आकार जो साइक्लोन आसे सेटा टिके आउरी टाइट हो माने तार साइक्लोन आखि जो आप कहते सेटा टिके संपूर्ण रूपे देखा जोटा कि आउरी घनीभूत हो पार तद्वारा आपण को कौन हम ना अत्यधिक वर्षा आ पवन जोटा कि आप अनुभव करे से साइक्लोन रु दूर को माने मझीटारे तो साइक्लोन जो आई अच्छी से पवन बेग कम रही किंतु तार चारि पखार जब देखिए तार आखपाख प्राय 50-60-70 किलोमीटर पर्यंत ता एरिया को देखिए पवन बेग अधिका हम केवल तार आखिरे तार पवन बेग कम रही। आज्ञा सर जो कथा कह जो देखा मालकानगिरी ठारू यह प्राय 200 किलोमीटर दूर रे लैंडफॉल करिबो तेणु मालकानगिरी ऊपर कौन विशेष किसी अधिक प्रभाव रहिबो बोली आमे आकलन करि परिबा कि निहाती जमती आप कहली जे मालकानगिरी आपणकर जदि देखा जोटा कि ओडिशार आपणकर प्रथम जिला जोटा कि लैंडफॉल जदि इम्पैक्ट अधिका देखा जमती आप कहली 60 ରୁ 70 एमती कि 80 किलोमीटर पवन बेग हो पार द्वारा बेग सहित तार ये कौन वर्षार मात्रा अति मात्रा वर्षा भी हम जद्वारा कि आपणकर क्षय क्षति हबार बहुत आशंका। सर जो जदि देखा जो भूस्खलन कथा कहुच्छी भूस्खलनर किभली भाव में आप आशंका करुछंती केउ केउ अंचल रे भूस्खलनर अधिक प्रभाव रहिबो बोली आपण भाबुछंती जमती आपन कहली भूस्खलन गोटे लोकालाइज्ड माने स्थानीय प्रभाव रे हुए जमती कि आपन देखिए पहाड़ पर्वत जो खोला माटी किंबा एमती अच्छी से गुड़ा हुए से जदि देखिए आपणकर माने आमर जो एरिया गुड़ा कहला रायगड़ा आपणकर मालकानगिरी कोरापुट गुड़ा एरिया रे बहुत जगह अच्छी जो कि आपणकर भूस्खलन हबार संभावना अच्छे रही जमती कि आप देखिए आपणकर कंधमाल एरिया अच्छी जमती किंतु कंधमाल पर कम टे रहिबो किंतु निहाती से एरिया भूस्खलन
ମାତ୍ରା ଦେଖାଯିବ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଲୋକାଲାଇଜ କୁହାଯାଉଛି ଜେନେରାଲି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳ ଏରିଆରେ ତାର ତ ପ୍ରଭାବ ରୁହେନି କିନ୍ତୁ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଏରିଆର ମାଟି ଟିକେ ଫପସା ଥାଏ ସେ ଏରିଆର ଭୂସ୍ଖଳନ ହବାର ନିହାତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯଦି ମାଲକାନଗିରି କଥା ଦେଖିବା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ପବନଠୁ ଅଧିକ ଇଏ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା କି? ନିହାତି ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ତ ରହିବ ଆଉ ଯେ ସମୟରେ ପବନ ରହୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ସେ ମାନେ ସେ ଏରିଆକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ସେ ଏରିଆରେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ରହିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହବ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିହାତି ଆର ପ୍ରଭାବ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଏରିଆରେ ପଡିବ ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡା ଏଇପଟେ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ଭୂସ୍ଖଳନ କଥା କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଫପସା ଆହୁରି ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାର ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରୁହେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ପ୍ରଭାବ ସାର୍ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ହଁ ଦେଖିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡା କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଏଗୁଡା ସବୁ ତ ରେଡ୍ ଜୋନରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେଠି ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ ତାର ପବନର ବେଗ କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଇଠୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସାଇକ୍ଲୋନର ଆଖିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡା ଯେମିତି ରାୟଗଡା କୋରାପୁଟ ସବୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଗୁଡା କୁହାହେଲା ସେଗୁଡାକଠୁ ପବନ ନିହାତି ଅଧିକା ରହିବ ଯେମିତି କହିଲି ଯୋଉ ସମୟରେ ସାଇକ୍ଲୋନର ଆଖିଟା ରୁହେ ସେଠି ପବନ କମ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡା ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଆଉ ଯେ ସମୟରେ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ତ ହବ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଦିଗ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଯିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଇଏ ଆମର ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନା ଛତିଶଗଡ ପଟ ଦେଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢିକି ଯିବ ନିହାତି ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ରହିବ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖବର ଆସେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଛନକା ଥାଏ ଯଦିଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? ନିହାତି ଏଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଖବର କାହିଁକି ନା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକା ରହିବ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଦେଖିବେ ଧାନ ଚାଷ ସେ ଧାନ ପାଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ପାଚିଯାଏ ଧାନ ତାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଗଛର ବଢିଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ପବନ ବହିଲା ମାନେ ନିହାତି ତାକୁ ଗଛକୁ ଧାନ ଗଛକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦବ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଧରାଶାୟୀ ହେଇଯିବ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କ୍ଷେତ ମାନେ ପାଣି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଧାନର ଯୋଉ ଆକାରରେ ଫସଲ ହବା କଥା ତାର ଫସଲ ଉପରେ ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ପାଣି ରହିଲେ ସେଗୁଡାକ ଧାନ ପଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯେତେ ବି ହେଲେ ବର୍ଷା ଉପର ଆଡୁ ଅଧିକା ଯଦି ପଡେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ନିହାତି ଗଛର ଯେମିତି କହିଲି ଦାନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଲରେଡି ସେ ଓଜନ ହେଇକି ରହିଛି ଗଛ ଧରାଶାୟୀ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ନିହାତି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଧାନ ନ ହୁଏ ବି ସେ ଧାନ କିଛି ନା କିଛି ତାର ବାସ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫସଲ ଆଦାୟ କରିବେ ଏବେ ତ ଜଣା ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ତାର ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଆପଣ ଗଛ ଗୋଟେ ଧାନର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ବର୍ଷା ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ ଅଧିକ ଦିନ ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ଡୁବି ରହେ ନିହାତି ତାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦାୟ ଉପରେ ନିହାତି ଫରକ ପଡିବ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର
फसलर उचित दर मध्य पाइबेनी एटा होछि समान पई बहुत दुखर गप निहाती चाषी माने सबले क्षतिग्रस्त होती जेतले बात्या की बन्या कथा आसे कारण संपूर्ण रूपे से माने ही गोटे प्रकार क्षतिग्रस्त होती जेते आगुआ सतर्क सूचना देले मध्य संभव हुएनी समानकर पूरा फसल को से सुरक्षित रख परिबे सर पूरी कथा जे देखबा पूरी ऊपर सबले किछि प्रभाव आकलन हेउछि कि निहाती आपनगर पूरी आपण जे देखिबे आपनगर पूरी पटे मध्य आपण पवन हबो किंतु एते जोर नुह जेमति कि आपण ए जिला गुड़ाक पाइछन्ती किंतु पूरी के मध्य पूरी ए गुडा को मध्य आपनगर जदि देखा जियो ऑरेंज जोन रे अछि आ सेथिरे आपण देखिए न सेथिरे देखिबे 50 रु 60 किलोमीटर पर्यंत पवन बहिबार मध्य संभावना अछि जदि आपण जे देखिबे आज संध्या सुधा निहाती तार प्रभाव पूरी एरिया रे मध्य पड़िबो आ सेति पई मध्य सतर्क करा जायछि स्थानीय अधिकारी द्वारा आज्ञा सर बात्यार ये जो प्रभाव ये वर्षा पवन कोट ना कोठी हबो जहा आपण सूचना दोछथि पागरे परिवर्तन को तारिख ठु हमें आशा करिबा बर्तमान तो पागरे परिवर्तन देखा गलानी काली ठु देखा गलानी देखियो जति गंजाम जिला देखिबे काली वर्षार होतला वर्षा बात्या परे जदि हम देखिबा पाग्य पुणी स्वाभाविक केबे ठु हबो बोली आकलन करा स्वाभाविक आपनगर स्वाभाविक जे देखिबे आपनगर 31 तारिख सकाळ देखिबे 8टा सुधा आपनगर पाग एकदम सफा रहइबो आउ किछि किछि एरिया रे मध्य वर्षा हबार संभावना अछि जोटा कि बहुत कम मात्रा रे हबो आगे तो हमें कोई पर आगे सर 31 सुधा आपनको पाग सुखिला देखा जीवो आरंभ हबो आज्ञा तेणु ये बात्या मुंथार प्रभाव वर्तमान पर्यंत एतिकी समय पर्यंत आम अनुभव करबा अनुभूत हेब सर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पाणीपाग विशेषज्ञ आम सहित थे त्रिलोचन पट्टनायक आम सहित अधिक आलोचना करते जहाँ से सूचना दौले जो जो जिले में प्रभाव रही से सब जिले में कोटना कोटी लोक सतर्क रही आवश्यकता रही है कारण वर्षा हेब सेपटे चाषी कूड़ अधिक कोटना कोटी प्रभावित हेबे अनेक समय आम देखीचे जिते बात्या बन्यार कथा से चाषी कूड़ ही सबुठ अधिका कोटना कोटी से क्षतिग्रस्त होता वर्तमान से समान स्थिति जेहेतु धान चाषी जो मान रही से विशेष भाव में यह द्वारा क्षतिग्रस्त होते जदिव से आगुआ सतर्क सूचना दि जाइए किंतु संभव नुह जे सबकि निज फसल को 100% सुरक्षित रखिपारे तेणु कोटना कोटी